हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। आज हूँ गीता जयंती भागवत गीतार शुभ आविर्भाव तिथि आज। तो आज दिन में आम भागवत गीता को निष्ठापूर्वक पाठ करने संकल्प नेवा उचित एवं विपुल मात्रा रे जनसाधारण रे ये भागवत गीता पुस्तक को वितरण करने दरकार। भागवत गीता एमती एक ग्रंथ एमती एक पुस्तक जहाँ मनुष्य समाजर समस्त प्रकार समस्यार समाधान करिवार शक्ति सामर्थ्य निहित थाए एवं भागवत गीता को जदि जड़े मनुष्य निष्ठार सहित पाठ करे गुरु गौरांगर आश्रय नहीं पाठ करे उपयुक्त माध्यम जदि भागवत गीता को से अध्ययन करे ताहले ता जीवन समस्त प्रकार समाधान दूरीभूत हो पार। प्रश्न आसे केवल भागवत गीता पाठ कले मनुष्य ता जीवन समस्त समस्या को समाधान कर पारिबो? हाँ, परिवार हो कि घर हो कि जड़े साधारण व्यक्तिर हो ना कहीं निजर जेकोसी समस्यार समाधान आम भागवत गीता अध्ययन द्वारा तार समाधान कर। प्रश्न आसे यह किपरि? जदि आम गंभीर भाव में विचार करवा ताहले आम जीवन में जेते समस्या अच्छी आम घरे जेते प्रकार असुविधा अच्छी तार मूल कारण हूँ आमे। वस्तु सेमिति थाए किंतु व्यक्तिर परिवर्तन द्वारा आम से वस्तु आनंद प्राप्त हो। उदाहरण स्वरूप जड़े गाड़ी धरिकी बुली पारे आउ जड़े भी गाड़ी धरिकी बुली पारे दुई जन जाकर गाड़ी थाई पारे किंतु जड़े व्यक्ति जदि नशासक्त हो गाड़ी चलाए ताले से गाड़ी द्वारा से आघात प्राप्त हुए किंतु जड़े भद्र व्यक्ति जदि नशारू निवृत्त हो उपयुक्त भाव में से गाड़ी को चालना करे ताले से गाड़ी से अधिक लाभ प्राप्त हुए। तो कहवा कथा है कि संसार भितर जहाँ द्रव्य अच्छी भगवान को कृपारू सबकि आमर मंगल पाई अच्छी किंतु आमर अयोग्यता जोगु आमर अज्ञानता जोगु आमे ताकू अमंगल भाव में व्यवहार करूँ असत् कार्य विनियोग करूँ से आम जीवन में दुख आ अशांति आसे। तो प्रश्न आसे कि जड़े असाधु व्यक्ति किभली साधु हो पार? जेतेबेले जड़े असाधु व्यक्ति साधुतार परिवर्तन हम ता जीवन समस्त प्रकार समाधान समस्त प्रकार समस्या चली जापर। एवं भागवत गीता एमती एक ग्रंथ जदि जड़े भागवत गीता को पाठ करे ताहले ता जीवन में एक अपूर्व परिवर्तन आसिबो। जेते बड़ असाधु व्यक्ति हेले मध्य अति शीघ्र से साधुरे परिवर्तन हम। एक आमे कहूनु भागवत गीतार भगवान कहउचंदी अपिचेत सुदुराचार भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। भागवत गीतार 9म अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग श्लोक नंबर 30 एथिरे भगवान कहउचंदी हे अर्जुन अपिचेत जदिओ सुदुराचारी जड़े महाभयंकर पापी व्यक्ति जड़े बहुत भयंकर पापी व्यक्ति बहुत दुराचारी व्यक्ति भजन्ते माम अनन्य भाग जदि मोर से भजन करे मोर से भक्ति करे ताहले साधुरेव समन्तव्य मोर मंतव्य बा मोर निर्देश मोर वाणी हूँ या कि सी हूँ जड़े साधु सम्यक व्यवस्थित ही से कौन करछि ना साधु मार्ग व्यवस्थित होइछि। सेथिपाई आमे केते पाप करिचे ताहा भगवान देखंती नाही आमे केते कुकर्म करिचे पूर्व भगवान ताहा देखंती नाही बा वर्तमान भी आमे केते पाप कार्य लिप्त अच्छे भगवान ताहा देखंती नाही। जदि आमे भगवान कर भजन करबा आरंभ करू भक्ति मार्ग रे आसु ताहले आम जीवन समस्त प्रकार समस्या चली जाए आमे साधुरे परिवर्तन हो पारिबा। आर अनेक गुड़िया उदाहरण रही एवं ता परवर्ती श्लोक रे भगवान कहउचंदी क्षिप्र भवन्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छन्ति कंतेह प्रतिजानाहि नमे भक्त प्रणश्यन्ति। जदि जड़े महापापी हो ना कहीं बड़ दुराचारी व्यक्ति हो ना कहीं बहु प्रकार कुकर्म करुथाउ ना कहीं जदि से मोर भजन करे ताहले क्षिप्र भवन्ति धर्मात्मा अति शीघ्र से गोटे धर्मात्मार परिवर्तन हो से जड़े साधु पलटि जीव अति शीघ्र। आउ कौन हम ता जीवन में परम शांति शाश्वत शांति प्राप्त हम तार समस्त प्रकार समाधान समस्यार समाधान हो। कंतेह प्रतिजाना ही हे कुंती पुत्र जानी रख नमे भक्त प्रणश्यन्ति मोर भक्तर के विनाश हुए ना। से जो मैंने भक्ति मार्ग को आसते भगवान को शरण नियंती भगवान तांको सुरक्षा प्रदान करती जीवन में जिते प्रकार कुकर्म थाए सब नष्ट हो जाए
ଯେତେ ବଡ଼ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ସେ ସାଧୁତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ এই ମୂଲ୍ୟବାନ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ସୂତ୍ର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ରର ସମାହାର। ଜଣେ ଯେତେ ବଡ଼ ଖରାପ ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଜଣେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁରାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି, ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତା ଜୀବନରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଦରକାର କି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ନିହାତି ପାଠ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କିଛି ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କି ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମର କିଛି ମନେ ରହୁନି। କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ବହୁତ ଭଲ, ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା, ବୁଝ ନ ବୁଝ ଶୁଣ ଗୀତା, ପଢ଼ ଗୀତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଚି ଲାଗୁନି ତଥାପି ପିତା ଖାଅ, ତମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକାରକ। ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ବୁଝ ନ ବୁଝ ତଥାପି ପଢ଼ ଗୀତା ଏବଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଗୀତା। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆମ ଜୀବନରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆମେ ତ ମନେ ରହୁନି କିଛି, ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ, କ'ଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ? ଉଦାହରଣରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଭୋଜନ କରିଛେ ଆମର ମନେ ନାହିଁ, ଆମେ 15 ଦିନ ତଳେ କ'ଣ ଭୋଜନ କରିଛେ ଆମର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଜନ କରିଥିବା ଆହାରର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ସାର, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ହୃଦୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆମେ ସୁଧରି ପାରିବା, ଆମେ ମାନବିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟି ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। ଖାଇବ ପିତା, ପଢ଼ିବ ଗୀତା, ତେବେ ଯାଇ ହେବ ଜଗତ ଜିତା। ଯଦି ଆମେ ପିତା ଖାଇବା, ଗୀତା ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଜଗତକୁ ଜିତିପାରିବା, ଜଗତକୁ ଜିତିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ଜଗତକୁ ଜିତିବା କଥା ଛାଡ଼, ଆମେ ନିଜକୁ ବି ଜିତିନେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ପାପ କର୍ମ କରୁଛେ, ତା ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଶୁଣୁଛେ, ତଥାପି ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରୁନେ। ଏହି ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ହେଉଛି ପାପ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବଳାଦୀପ ନିୟୋଜିତ, କେହି ଜଣେ ମୋତେ ବଳପୂର୍ବକ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି। ନଶାପାନ କରି କରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ନଶାପାନ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ନଶାପାନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, କୁକର୍ମରୁ ଲିପ୍ତ ହେବା, କୁକର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତି ହୋଇପାରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଏବଂ ଜଗତକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀର ଆଧାର ଦେଇପାରିବେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଯାହା 700 ଶ୍ଲୋକ ସମ୍ମିଳିତ ଗୀତା, ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନତେ ଅହଂ ସବିଜ୍ଞାନମ୍ ଇଦଂ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ଅଶେଷତ ୟତ୍ ଜ୍ଞାନ୍ତା ନେହ ଭୂୟ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ୍ତବ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ୟତେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ମୁଁ ଭାଗବତ ଗୀତା ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାର ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ୟତ୍ ଜ୍ଞାନ୍ତା ନେହ ଭୂୟ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ୍ତବ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ୟତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଗୀତାର କି ମହିମା। ଯଦି ଜଣେ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ତା ଜୀବନରେ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସେ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ଅସତ୍ ପଥରୁ ଯାଇ ସତ୍ ପଥରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅସାଧୁରୁ ଜଣେ ସାଧୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବା। କିଛି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଗୀତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଗୀତା ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୀତା ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାର୍ଥୀ ପରମାର୍ଥୀ, ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଯାଇଛେ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥୀ ସିଏ କିଏ ନା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ସେ ପରମାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
से आज आमर कर्तव्य हूँ भागवत गीता आम क्या ना क्या जन को उपहार देवा दरकार। आज भागवत गीता को आम निश्चित भाव वितरण करने चेष्टा करने दरकार। ताहले भगवान प्रसन्न हेबे। आम पाखे थाई पारे आम अन्य मानक वितरण करवा। जो सुख आम पाउचे से सुख अन्य मानक दवा। जो शांति आम पाउचे से शांति अन्य मानक दवा। ताहा हूँ वैष्णवता। वैष्णव हूँ सी जी अन्यर दुख देखे। जदि आम अन्यर पीड़ा को अन्यर दुख को निवृत्ति करने भागवत गीता को वितरण करिया समस्त पाखरे जाई ताहले भगवान अधिक प्रसन्न हेबे। एवं गीतार शेष पर्यायर भगवान कहते हे अर्जुन ये जो दिव्य ज्ञान मैं तुमको कहूँ ये जो परम गुह्यतम ज्ञान कहूँ ये ज्ञान को जो अन्य मान आगे प्रकाश करे से हूँ मोर प्रिय सर्वोत्तम प्रिय सर्वश्रेष्ठ प्रिय। तांको भली प्रियजन मोर केही नाहंती कि आउ केही हेबे नाही। ज इदम परम गुह्य मद्भक्तेषु अभिधास्यते भक्तिमयी पराकृत्या मामे वशस्य असंशय। निसंदेह भाव असंशय कौन प्रकार संदेह कर आवश्यक नहीं। निश्चित भाव से मत प्राप्त हम जे ये परम गुह्य ज्ञान को समस्त को वितरण कर मोर भक्त मान आगे जे बयान कर। तेणु आज से सौभाग्य आसी भागवत गीता जयंती आम प्रयास करवा आम प्रचेष्टा करवा निश्चित भाव में ये गीत को अन्य मान को उपहार देवाई ये गीत को निज जीवन में उतारवाई एवं आज आम शपथ नवा निष्ठार सहित जे प्रतिदिन निश्चित भाव में ये भागवत गीतार किसी ना किसी अंश पाठ करने ताहले आमे भगवान को एवं भक्त मान को समस्त को प्रसन्न करिपरिबा एवं निजको मध्य प्रसन्न करिपरिबा एवं जगतर मध्य प्रसन्न विधान करिपरिबा। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।